Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, naltaqi bikum maratan saniyah fi hadza al-liqa'. Sanatahaddas insyaallah taala fi ma yali min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah mujallad asani. Taban naftah al-an safhah at-tasiyah wa khamsin ba'da mi'ah. Safhah at-tasiyah wa khamsin ba'da mi'ah. Unzuru huna fi at-tadribi asani asyar. Fi tadribi asani asyar. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Ma mana hadza? Ta'ammal ma yali. Apa artinya? Perhatikan apa-apa berikut ini atau renungkan apa-apa berikut ini. Baik, huna al-awwal wajadna kalimat au jumlah la akaltu wala syaribtu. La akaltu wala syaribtu. Tarjim. Saya tidak makan dan tidak minum. Tsumma atsani naqra dzalika talibu la hafidha ad-darsa wala katabal wajiba. Tarjim. Dzalika talib. Pelajar ini tidak menghafal pelajarannya, tidak mengerjakan PDF, Nah, dan tidak menulis PR. Al-wajib tugas ya. Tsumma asalisu la darabani wala darabtuhu. Maknaha bukan jangan. Siapa? Dia tidak memukul saya dan saya tidak memukulnya. Ya, taib. Dia tidak memukul saya dan saya tidak memukulnya. Cuma arabiu la ra'ani wa la ra'aituhu. Tarjim. dia tidak melihat saya dan saya Naam. melihatnya. Sahih. Nah, la ra'ani, dia tidak melihatku, wala ra'aituhu, dan aku juga tidak melihatnya. Unzur huna ila ma kutiba fi al-qausaini. Idza dakhalat la 'ala al-fi'lil madhi wajaba takraruha. Idza dakhalat la, hadza la nafi, la nafiyah. 'Ala al-fi'lil madhi wajaba takraruha. Tayyib. Kama marra ma'ana fi durus sabiqah anna la aglabuhu tadkhulu 'alal fi'lil mudhari. Anna la ghalibuhu tadkhulu 'alal fi'lil mudhari. Idzan qulna masalan la akulu. La akulu. Ma mana hadza? Saya tidak makan. Nasta'mil la li tanfi al-mudhari. Li nanfi al-mudhari. La akulu. Ama idza aradna an nafi an-nanfi al-madin naqulu ma akaltu. Ma akaltu. Ya. Hadza ghalibuhu. Ya. Idzan idza aradna an naqul bil manfi, saya tidak makan. Bisigotil madin naqulu ma akaltu bima. Amma idza aradna an naqulu bisigotil mudhari naqulu la akulu. Hadza aslun. Walakin fi hadza wajadna anna la qad yadkhulu 'alal madin. Anna la qad tadkhulu 'alal madin. Kama fi al-amsilah as-sabiqah. Ya, la akaltu. Hal akaltu mudhari am madin? Madin, fala tadkhulu alaih. Maka la bisa masuk kepadanya. Asalnya yang bisa masuk kepada madin ma.
Ya, ma'akaltu. Ya. La syaribtu. Syaribtu madin au mudhari. Asluhu naqulu wa ma syaribtu, wa ma syaribtu. Lakin hadza jaa la niyabatan anil ma. Ya. Wa kadzalika dzalika talibu la hafiza. Hafizu hadza madin. Biasanya pakai ma penafiannya, ma hafiza. Lakin hadza jaa bi la. Ya, la nafiyah. La hafiza wala kataba. Wa kadzalika fil misal asalis la darabani wala darabtuhu. Ya, bila. Faqulna al-musannifuna idza dakhalat la ay la nafiyah ala al-fi'lil madhi wajib takrar. Takrar bermakna mengulangi. Jadi kalau masuk la menafikan fi'il madin, maka dia harus berulang. Ya, harus berulang. Misalnya saya mengatakan saya tidak paham fi'il madin, ma fahimtu. Ma fahimtu. Wa aradtu an astakhdim bi la. La afhamu. Ada sahih. Ma fahimtu madin la afhamu mudhari. Ada sahih. Bagaimana kalau misalnya Anda mengatakan la fahimtu, boleh nggak? Boleh. Dengan syarat apa? Berulang. La katabtu la fahimtu. Adapun kalau satu saja, la fahimtu, ada khata. Ya. Kama qala al-musannif idza dakhalat la 'ala al-fi'lil madin wajaba takraru la. Ya. Wajaba takraru la ay Allah huna mutakarriran. La-nya datang berulang. Indal otomatis juga dengan fiilnya. Fiilnya nggak cuma satu, ya harus dua. Ya. Indal ikhbar. Kalau kita ingin mengkabarkan, ya. Apa contohnya? Yang pakai dua fiil. Dia tidak datang dan tidak duduk. Kaifa naqul? La ja'a wala jalasa. La ja'a wala jalasa. Amma la ja'a faqat hadza la yakfi. Enggak cukup. Ada khata. Harus labudda min takrari al-fi'il. Harus diulang fiilnya. La ja'a wala jalasa. Nah, la apa? La sami'a wala tatakallama. La sami'a wala takallama. Ya, tidak dengar, tidak ngomong. Azab. Wadih? Jelas? Kalau yang masuk fi'il madhi itu bukan enggak ngejaz makanan. Enggak. Fi'il madin daiman mabni. Fi'il madin daiman mabniun. Baik. Idza takarrara hadza nuwassil ila ma ba'daha. Baik, huna al-kalimatul jadidah. Al-awwal ijtima'un. Ijtima'. Hadza masdarun min fi'il ijtama'a yajtami'u. Di mana ijtama'a? Ijtima' mana ijtima'? Berkumpul, ya. Berkumpul. Nahnu fil ijtima'. Indana ijtima'. Mana hadza? Indana ijtima'. Fil maktab. Rapat. Indana ijtima' fil maktab. Ya. Kita punya rapat di kantor. Ada. Tsumma qissatun. Qissatun jam'uha qisasun. Mana kisah? Kisah al-hadis, ya. Ucap apa kisah, cerita. Jam'uha qisasun. Tsumma nabiyun jam'uha nabiyuna au anbiya'u. Nabiyuna au anbiya'u. Mana nabi? Apa secara pengertian nabi? Maurusila bil wahyi, yang diutus dengan wahyu. Lahul kitab. Mahu kitab. Ada kitab nabi itu? Ada kitab? Ada. Kalau Rasul? Cari itu. Baik. Nabiyun ada jamuhan nabiyuna. Mal farqu baina nabiyuna wa anbiya min haitsus sighah. Bentuknya. Beda bentuknya di mana? Nabiyuna dengan anbiya. Nabiyuna hadza jama' muzakkar salim. Anbiya jama' taksir.
Ma huwa jam'ul muzakkar salim? Apa itu jamak muzakkar salim? Selamat dari Alladzi makanan. selamat dari pecah, dari ketidakteraturan. Au ma akhiruhu wawu wa nun raf'an wa ya wa nun nasban wa jarran. Nah, amma anbiya ada jamak taksir. Nah, yang tidak selamat bangunan mufradnya. Ada anbiya. Fa anbiya kama arafna, kama nazarna huna akhiruhu dhammah laisa bitanwin. Idzan hadza ghairu munsharif, ghairu munsharif. Anbiya'u. Anbiya'u marfu wal mansub alamatu nasbihi al fathah. Amma fil majrur ma alamatu jarrihi lil anbiya. Al fathah. Ya. Marartu misalnya. Jangan marartu. Ra'aitu al-anbiya, sama aja. Ra'aitu la. Nazartu ilal anbiya fil manami. Nazartu ilal anbiya fil manami. Ilal anbiya'i au ila anbiya'a. Limadha anbiya'i. Lil alif lam. Kalau nggak pakai alif lam, anbiya'a. Nah, li anbiya. Nazartu li anbiya'a fil manam. Ma mana hadza? Nazartu. Saya melihat anbiya. Para nabi fil manam. Mimpi. Ketika mimpi al-manam. Nah. Dapat wahyu. Aku jadi nabi. Alhamdulillah. Baik, summa ar-rabi'u tsaniyatun jamuha sawanin. Amana tsaniyah? Oh, bukan. Ibhas, cari. Amana tsaniyah fil qamus. Ibhasu. Cari. La, bukan. Mawjud fil nas, fil hiwar, ada mawjud. Sahih. Sa'atun habis apa? Menit, mana menit? Daqiqatun, semua detik. Saniyatun. Saniyah detik. Jamuha sawanin. Taib soal huna. Sawanin akhiruhu kasrah. Sahih am la? Al hadza majrur am marfu? Marfu. Aina alamatu rafihi? Dhamma muqaddara. Aina hiya? Aina dhamma muqaddara huna? Akhiruhu kasratain. Apa? Dhammah muqaddara 'alal ya'i al-mahzufati. 'Alal ya'i al-mahzufati. Ya. Idza jaa huna bi alif lam fa naqulu as-sawani bil ya. Idza jaa bil alif lam. Idza mujarrad min al-al fa naqulu sawanin bi hasfil ya. Qaddama muqaddara huna fi al-ya al-mahzufah. Sawani, ya. Mislum kalimah qadin. Qadin, apa makna qadin? Qadin. Naqulu jaa qadin. Qadin. Ma irabuhu. Qadin. Jaa qadin. Ma irab qadin. Marfu. Ma alamatu rafihi liqadin. Dhamma muqaddara ala ya al-mahzufa. Amma idza qulna jaa al-qadi bi al. Al-qadi hadza fa'il marfu. Ma alamatu rafihi? Dhammah al-muqaddarah. Enak dia. Qadin rafa. Raf'un ada rafa. Sama-sama rafa. Fa alamatu raf'ihi liqadin dhammah muqaddarah. Ada sawa dhammah muqaddarah.
Walakin fi qadin ad-dhammah huna fil ya al-mahzufah, alal ya al-mahzufah. Al-ya huzifat, dibuang. Amma hadza ya al-qadi alamatu rafihi alal ya. Al-ya huna mawjudah. Wadih? Bingung nggak? Nggak. Jadi kalau kita mengatakan qadin, ini marfu nggak? Tanda rafa'nya apa? Mana domahnya? Pada ya yang dibuang. Kalau al-qadi, mana tanda rafa'nya? Mana ya-nya? Ada sini. Ya, di sini ya ya-nya dibuang. Kenapa ya dibuang? Alif lamnya nggak ada. Kenapa ya-nya ada? Alif lamnya ada. Begitu. Ya. Kalau yang di atas itu langsung keluar tanwinnya. Ya, ini rofa bukan berarti majrur. Asalnya qadiyun, cuman dibuang. Orang Arab nggak suka yang berat-berat. Qadiyun. Nah, intiqal minat kasra ila dhammah saqilun. Berat. Ya. Kalau yang bawah itu langsung sukun. Iya, sahih. Dhammah muqaddarah. Asalnya qadiyu berat disukun ya-nya. Biar ringan di lidah. Tanwinnya keluarnya Kenapa? Karena nakirah. Untuk menandakan ada ya yang dibuang. ada ya. Ya yang dibuang kan? Sebetulnya ada ya. Sahih. Kan ini kan dari nakirah. Berarti kan ya-nya harus dibuang. Ada alif lam, ya ada. Nggak ada alif lam, ya dibuang. Untuk menandakan ada yang dibuang di kasratain. Gitu. Baik. Summa fasawanin asluhu sawa as-sawani bilya. Asluhu as-sawani. Summa usratun. Mana usrah? Keluarga. Usrah. Ma fiha, apa yang ada dalam usrah? Al-abu, al-um, al-walad. Al-walad. Ibn au bintun. Ibn atau bintun. Jamuha usarun. 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 Summa jaizatun. Jaizatun. Mana jaizah? Hadhi jaizatun laka. Ala najahika hadiah. Naam. Jaizah. Hadiah. Al-jama' jawaizu. Jawaizu. Jawaizu huna ghairu munsharif. Ma sabab ala dzalika? Ma sabab ala dzalika? Jawaiz limadza la yakun munsharifan? Kenapa? La, laisa biwazn fi'il. Man yarif? Sighah muntaha al-jumu'. Sighah muntaha al-jumu'. Mislu kalimah masajidu, mafatihu, ma'ahidu, madarisu. Kullu hadhihi minal asma'il khamsah. Afan, minal asma' ghairu al-munsharifah. Al-ilahuna li'annahu ja'a bisigoti muntaha al-jumu'. Pamana sigah muntaha al-jumu' alati intihaul jumu' alaih. Intihaul jama' alaihi. Jama' itu terakhir ada pada dia. Li'anal jama' hunaka jama' killah wa jama' kasrah. Li'anal jama' hunaka jam'u killatin wa jam'ul kasrah. Ada jama' killah, ada jama' kasrah. Wasayati insyaallah ta'ala bayanuhu di dars al-qadim insyaallah ta'ala. Taib summa najaha. Ada fi'lun. Ayu fi'lin huna? Fi'lun madin. Nah. Fa yanjahu mudari'uhu. Najaha yanjahu. Mana hadha? Sukses. Najaha yanjahu. Masdaruhu madha? Najah. Kalimatud du'a. Liman yahduru lil imtihan. Li talib alladhi yaduru al imtihan hunaka kalimatud du'a. Ma'akumun najah. Ma'akumun najah. Mana ma'akumun najah? Semoga sukses. Semoga sukses. Coba kalau kita nggak bisa bahasa Arab, semoga apa arti semoga? Padahal bisa pakai ibarah ma'akumun najah. Bersama kalian kesuksesan. Baik. Summa rasaba.
mudhari'uhu yarsubu. Ma mana rasaba? Naqidu najah. Diddun najah. Ma mana hada? Gagal. Najahtu, rasabtu. Baik. Summa qa'atun. Qa'ah. Mana qa'ah? Ghurfatun kabirah. Ghurfatun kabirah. Aula. Ghurfatun. Ghurfah kamar. Kabirah besar, kamar besar, ruangan besar. Qa'ah. Aula. Jamuha qa'atun. Ya. Bijama mu'anas salim. Baik. Al-ana nadkhul ila ad-dars al-jadid. Ad-dars ar-rabi wal ishrin. Ad-dars ar-rabi wal ishrin. Fi ad-dars ar-rabi wal ishrin. Baik. Hunaka al-adat wa kadzalika ma'dud. Hadza khulasah ma darasna fi ma sabaq. Haula al-adat wal ma'dud. Oh, banyak nih. Ini ringkasannya, ya ringkasannya, ya. Baik. Al-adadu bermakna bilangan. Nah, wajadna huna kalimah talibun wahidun. Ma'naha seorang siswa. Wa kadzalika asali talibanis nani. Ma'naha dua orang siswa. Wajan hadza tarkib jaa bitarkib na'at wal man'ut. Tarkib wasfi. Tarkib wasfi yani na'at wal man'ut. Talib huna yakunu man'ut wahid na'tun. Wahid na'tun. Wakadzalika talibani hadza man'ut au mausuf isnan na'tuhu au wasfuhu. Nah, talib berarti dia jadi man'utnya. Ya, wahid menjadi naatnya. Nah, fasigah min al-awwal awahid wathani ada ja'a bisigatil wasfi. Bisigatil wasfiyah. Nah, dengan sigah sifat naat man'un. Lidzalika ja'a talibatun wahidatun. Limadza na'ti bi kalimah wahidah li'anna talibah hadza muannas. Fala budda min sifatihi an yakuna muannasan. Summa talibatani isnatani. Talibatani muzakkar muannas. Muannas. Fala budda min kalimah isnatani muannasan aidan. Ya. Limadza? Li'anna sifah la budda min mutabaqati al-man'ut fi arba'. Fi arba'ah. Asifah la budda min mutabaqati al-man'ut fi arba'ah. Ma hiya? Al-awwal fi naw. Al-awwal fi naw. Idza kana al-man'ut mudzakkar fa na'tun mudzakkar. Ya, idza kana an-na'tu al-man'ut muannas fal na'tu awwal wasfu muannas. Ada binisbati lin naw. Mana naw? Jenis. Jenis. Gender. Taib. Summa labudda ya, li wasfi an yutabiqa al-man'ut fi i'rabihi. Al-i'rab, al-murad bil i'rab huna imma raf'an aw nasban aw jarran. Nah, masalan naqulu talibatin. Fal sifah huna naqulu wahidatin. Talibatan wahidatan. Talibatun wahidatun. Ada bitibari lil i'rab. Asalis labudda min muwafaqati al-wasfi al-man'ut fi al-adat. Idza kana al-man'ut wahid fal adat wahid. Idza kana musanna fa al-wasf musanna aidan. Talibatani musanna fa isnatani musanna. Ya. Idza kana al-man'ut jama' fal na'at jama' aidan. Jalan. Nah, ini nggak masuk 3 ini, nggak masuk 3. Kalau di luar angka baru bisa masuk. Setelah kita mengatakan imam mazhab yang 4. Apa bahasa Arabnya? Mazhab yang 4.
Mazhab. Apa bahasa Arabnya mazhab? Mazhabun. Kalau 4 mazhab apa bahasa Arabnya? Arba'atu mazahib. Arba'atu mazahib. Mazhab muzakkar. Arba'ah muannas. Arba'atu mazahib. Ja'ala sigati mudhaf ilaih. Adapun kalau kita mengatakan mazhab yang 4, kaifa naqul? Al mazahibu al arba'ah atau arba'? Al arba'ah. Al mazahibu al arba'ah. Tadi arba'atul mazahib. Ya, maka al mazahibu al arba'ah. Jangan dilihat dari mazahibnya, tapi lihat dari awal bilangannya. Mazhab itu muzakkar, maka 4-nya harus muannas. Maka sama juga ketika jadi sifat, 4-nya juga tetap muannas. Al mazahib muannas, al arba'ah muannas. Begitu. Nanti tempatnya, ya. Baik. Narji ilal kitab. Talibatani isnatani fa isnatani hadza na'tun lit talibatani. Baik, hadza lil adad. Fala budda min sifah, ya, tutabiqu al man'ut fi ta'yin. Fi ta'yin, ma mana ta'yin? Penjelasan. Imma ma'rifah wa imma nakhirah. Masalan aqulu Muhammad yang seorang pedagang. Muhammad yang seorang pedagang. Gimana kalimatnya? Yang seorang. Muhammad tajirun. Khata. Muhammadun at-tajiru. Muhammadun at-tajiru. Muhammadun tajirun. Apa artinya? Muhammad seorang pedagang. Muhammad jadi apa? Mubtada tajir. Nah, kalau Muhammad atajiru, Muhammad yang pedagang. Kenapa pakai alif lam? Bukan nakiro. Karena Muhammad ma'rifah, maka dia ma'rifah. Na'at man'ut. Muhammad atajiru. Fala budda min mutabaqati al wasf ila al man'ut fi al ta'yin. Fi at ta'yin. Idza kana al man'ut ma'rifah fa na'at ma'rifah. Wadah? Jelas? Baik. Fa naqulu talibatani isnatani. La yajuz an taqul talibatani isnani. Gimana? Karena khilaful man'ut. Karena khilaful man'ut. Baik. Man yuridu an ya'tini al misal. Siapa yang bisa kasih contoh? Na'at man'ut 1 2. Siapa yang bisa kasih contoh? Nah, kasih contoh. Na'at man'ut 1 2. Apa? Sahih. Sayaratun wahidatun. Al-akhar, yang lain. Nggak bisa. Mudarrisan isnani. Al-akhar. Sahih, qalamun wahidun. Yang akhar, yang lain. Ayo jauh-jauh nggak bisa bikin contoh gimana? Babun enggak, yang 1 2, angka 1 ada 2-nya. Ada 1 ada angka 2 sifatnya. 1 pintu, 2 pintu. Nggak bisa, itu harus di belakang angkanya. Bentuknya 1 2, pokoknya sifatnya angka 1, sifatnya angka 2. Murid haza 2 dokter gitu, ada angka di belakang. Tobibani isnani, baitun wahidun, faslun wahidun, madrasatun wahidatun, madrasatani isnatani. Nggak bisa, harus di belakang angkanya. 1 2 aja nih Pak, nggak bisa banyak ya. 1 2 berarti harus na'at man'ut. Sahih ya, harus na'at man'ut. Jelas? Wadah? Nah, tamam. Alan nantaqil ila as-salisah atau as-salasah ila al-ashrah.
Al-awwal huna salah satu tullabin. Salah satu tullab. Fatulab huna tamyiz. Wasulat huna tamyiz. Ay al-ma'dud. Nah, taib ainal adat wa ainal ma'dud. Mana angka, mana penyebutnya. Salah satu tulab, mana angkanya, mana penyebutnya. Salah satu sebagai angka. Nah, tulab sebagai yang dihitung. Al-ma'dud. Angka berarti al-adat. Kalau al-ma'dud berarti yang dihitung. Ya. Salah satu tulab, salah satu huna adat, tulab al-ma'dud. Faqaidah minas salasa ilal asyara al-adat yukhalifu al-ma'dud. Nah, berarti al-adat harus menyelisihi ma'dudnya. Nggak boleh sama. Ya. Idza kana al-man'ud mudzakkaron fa al-adat muannasan. Kalau misalnya ma'dudnya mudzakkar, maka angkanya muannas. Fal ma'dud huna tulab. Tulab mudzakkar am muannas? Mudzakkar. Fasalasah muannas. La naqulu salasu. Hadza khata'. Ya. Ala aksil ma'dud, al-adat ala aksi al-ma'dud. Bilangan angka menyelisih ma'dudnya. Ya. Fasalah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin. Ya, al-adat ya ini salasa arba'ah wa khamsah yukhalifu al-ma'dud ay at-tulab. Menyelisih. Betul, berbeda. Naam. Baik. Yang ngerti muzakkar muannats jangan dilihat pas jamaknya, tapi binisbati lil mufrad. Melihat mufradnya, ya. Tulab muzakkar atau muannats? Muzakkar. Bisa nggak jadi muannats? Bisa aja. Bisa aja. Belum belajar kita. Ya, karena dia nau binisbati hiya jama'atun. Dianggap dia jamaah. Jama'atu tulab, jamaah para pelajar. Penjamaah muannats. Jadi tulab bisa dianggap muannats juga. Ya. Taib. Faja'ala sigoti al-idhafah. Maka datangnya laisa bisigoti al-wasfiyah lakin bisigoti al-idhafah. Datang dia dengan bentuk idhafah, mudhaf wa mudhaf ilaih. Bukan dengan sigoh na'at wal man'ud. Nah. Maka kita baca salah satu tulabin. Fa salah satu huna mudhaf. Tulab mudhaf ilaih. Nah. Salah satu. Hal minal mungkin an naqulu salasatun? La. Hal minal mungkin an naqulu bi al-salasatu? La yajuz. Ya. Fa hadza salasatu hukmu mudhaf. Al mudhaf mamnu'un min dukhuli al wa dukhuli tanwin. Fa salasatu wajib an taqulu salasatu biduni tanwin atau biduni al. Fatulab yajib alaihi an yakuna majruran. Yajib alaihi an yakuna majruran. La naqul tulaban wala tulabun. Yajib an yakuna akhiruhu majrur ay tulabin. Naam, sahih. Ya. Faqis ala hadza al-baqiyah arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, sittatu tulabin, sab'atu tulabin ila asyaratu tulabin. Ila asyaratu tulabin. Wadih? Taib. Summa ya nara fil yusra ya fil muannas salasu talibatin fa talibat hadzal ma'dud wa huwa muannas fala bud ya yajib an yakuna al adat muzakkar salasu la naqul salasatu limadza li'anna al adat yukhalifu al ma'dud ya fi nau'ihi idza kana al-ma'dud muannas fal adat mudzakkar idza kana al-ma'dud muannas fal adat mudzakkar fa naqulu al-an salasu talibatin fa salasu huna mudhaf naqulu salasu la yajuz an jaa bi tanwin salasun au bi al as-salasu hadza mamnu ya talibatin hadza daiman majrur ya, akhiruhu al kasrah talibatin.
summa arba'u talibatin, summa khamsu talibatin, summa sittatu talibatin, sab'u talibatin, samani talibatin. Fanzuru ila kalimati samani. Fanzuru ila kalimati samani. Kalimah samani, ma i'rabuhu? Hal huwa rafa' aw nasab aw jar? Samani rafa'. Rafa'. Ma alamatu raf'ihi? Dhammah muqaddarah. Aina huwa? Aina hiya? Alal ya. Alal ya. Naam. Fasamani hadza mudhaf ya, marfu'un. Talibat hadza mudhafun ilaih majrur. Tsumma tis'u talibatin, tsumma akhiruhu asyru talibatin. Wadih? Baik. Man yastati an ya'ti bil misal? Siapa yang bisa kasih contoh? Ghairu hadza, selain ini? Mudzakkar awalan, kitab-kitab. 3 kitab. Mafil Arabiyah? 3 kitab. Salah satu kutubin. Ya. 4 rumah. Arba'atu buyutin. Nah, arba'atu buyutin. Ya. Terus 7 laki-laki. Sab'atu rijalin. Baik. Summa 10 ma'had. Asyaratu ma'ahidi atau mahidu? Mahida. Asyaratu ma'ahida. Mahida hadza mudhafun ilaih. Majrur? Majrur. Ma alamatu jarrihi? Al-fathah. Limadza? Mamnu min as-sarf. Al-illah? Sighah muntaha al-jumu. Fasighah muntaha al-jumu ya, mansubun bil fathah li'annahu minal asma al ghairu munsharifah. Baik, lil muannas. Man yati bil misal? Contoh buat muannas 3. Pengennya tuh. Arba'u zaujatin. Sahih. Lakhar. Yang lain. Khamsu akhwatin. Suma? Salasu sayaratin. Lakhar? Kitab nggak bisa. Kitab muzakkar. Kalau kitab muzakkar berarti 4-nya muannas. Arba'u kutubin. Arba'u kutubin. Harus dibedakan. Ya, kitab muzakkar, maka 4-nya harus muannas. Begitu. 7 peci. Apa 7 peci? Sab'u qalan suah peci. Ya, sab'u qalan suatin. Salasu sahih, betul. Ya. Apalagi yang muannas? 10 Fatimah. Fatimah ta. Asyru Fatimata. Bi jama' muannas salim au asyru fawatimah. Asyru fawatimah. Fawatim jama' min Fatimah. Nah. 5 Zaid. Khamsatu Zaiduna. Zaidin. Kan dijamak. Zuyudin. Jama' min Zaid Zuyudin. Khamsatu Zuyudin. Au khamsatu Zaidina. Zaidina majrur. Bilia li'anu jama' muzakkar salim. Zuyud jama' taksir. Zaiduna jama' muzakkar salim. Tayyib. Wadah, jelas? Bersilangan. Lawan.
Nah, salah. Berarti salah semua nih. Salah semua. Oh gitu. Ah, naam. Ini kayaknya tulisan tangan ya. Bukan, ini kayaknya tambahan. Bukan dari apa namanya ketikan ini. Baik. Al-an nati ila ahada asyara. Ya. Hada adat murakkab. Hada yusamma adat murakkab. Ma mana adat murakkab? Bilangan susunan, bilangan tersusun. Madza li'anna hunaka ahada asyara. Ada dua kata. Ahada asyara dua kata. Fa hukmu min ahada asyar ila tis'ata asyar. Hadza mabni alal fathi alal juz'aini, ya. Wa hukmu min ahad asyar ila tis'ata asyar hadza mabni alal fathi alal juz'aini. Dua bagian itu sama-sama mabni alal fathah. La yumkin an yakuna marfu au mansub au majrur. La yajuz an taqul ahadi, ahadu, la ahada. Baik, ya. Al-awwal ahada asyara taliban. Manaha? 11 siswa. Nah, isna asyara taliban. 11 siswa. Fa ahada asyara wa isna asyara hadza mislu wahid wa isnan. Ya, fa ahada asyar wa isna asyar hukmuhu mislu hukmil wahid wa isnan. Oh, berarti hukumnya apa? Naat wal man'ut. Nah, al-man'ut huna taliban. Fataliban hadza tamyiz mansub. Fatamyiz, ya. Tamyizun minal ahada asyara ila tis'ah wa tis'in mansub mufrad. Ya. At-tamyiz min ahada asyar ila tis'ah wa tis'in, ma mana tis'ah wa tis'in? 99, ya. Ada mansub mufrad. Kalau tadi tamyiz pada bilangan 3 sampai 10 apa? Majrur, mudhaf, majrur dan jamak, ya. Majrur jamak. Kalau 11 mansub mufrad. Nah, diingat-ingat, ya. Taliban huna tamyiz ahada asyara ala bihasabi, tergantung dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya. Ahada asyara imma an yakuna mabni fi mahalli raf'in, mabni fi mahalli nasbin, mabni fi mahalli jar. Tergantung dengan kedudukan dalam kalimat. Nah, masalan aqulu jaa ahada asyara taliban. Jaa ahada asyara taliban. Ma man hadza? Datang 11 siswa. Mana fa'ilnya? Ahada, sahih. Maka ahada hadza fi mahalli raf'in. Ya. Mabni al-fathi fi mahalli raf'in ala annahu fa'il li jaa. Hadza, ya. Kadzalika isna asyara. Isna asyara mislu isnani. Kitabani isnani. Berarti na'at wal man'ut, ya. Isna asyara. Lakin hudzifa huna an-nun. Aslu isnani asyara. Isnani asyara. Wa kadzalika isnatani asyrata. Nahdhif huna an-nun. Ya, limadza? Li'annahu bi'tibari al-idhafah. Dia dianggap seperti mudhaf. Wa hukmul mudhaf idza kana al-mudhaf minal musanna awil jama' muzakkar salim wa aradna an tudifa ila al-mudhaf ilaihi fa nahdhifu aw hadzafna an-nun. Muslimul qaryati. Mana hadza? Muslimnya kota ini, muslimnya desa ini. Siapa dia? Orang muslim di desa ini. Satu. Muslim huna mudhaf, qaryah mudhaf ilaih. Muslimnya penduduk kota ini. Penduduk desa ini. Ya.
Muslimani al-qaryah. Dua muslim desa ini. Dua muslim desa ini. Hadza mudhaf ilai. Fanahdhifuna an-nun. Nah, maka kita buang nunnya kalau mau jadi mudhaf. Itu kalau musanna ingin jadi mudhaf maka dibuang nunnya. Nah. Muslimun al-qaryah. Muslim kota ini. Ya. Maka jadikan mudhaf. Kita buang nunnya. Nah, muslimul qaryah. Muslimnya kota ini atau desa ini. Jadi kalau musanna atau jamak muzakkar salim jadi idhafah dibuang nunnya. Fa isna asyara. Asluhu isnan asyara. Ya. Isna mudhaf, asyara mudhaf ilaih, maka dibuang. Isna asyara. Makanya kenapa dibuang nunnya? Dianggap mudhaf. Ya. Fakadzalika isnatani asluhu summa nahdhifu an-nun wa naqulul an isnata asyrata. Itu alasannya kenapa nggak ada nunnya. Jelas ya? Baik. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban ja'a bi sigati al-wasfiyah. Kadzalika lil muannas ihda. Ahada lil muzakkar, ihda lil muannas ya. Ihda asyrata talibatan, ihda asyrata talibatan. Idza kana al man'ut atau tamyiz muannas fashin harfu shin fi kalimah asyrata ja'a bisukun. Ya. Idza ja'a at-tamyiz muannas fashin fi kalimah asyrata as-sukun. Tandanya adalah sukun. La naqul asyara. Asyara, lakin asyrata. Ya, limadza li anna talibahana muannas. Baik. Summa isnata asyrata talibatan. Isnata asyrata talibatan. Isnata muannas ya. Idzan ahada asyara taliban, muzakkar, muzakkar, muzakkar. Ya, isna asyara taliban, muzakkar, muzakkar, muzakkar. Ya. Ihda asyrata talibatan, isnata asyrata talibatan. Muannas, muannas, muannas. Kulluha muannas. Ya. Nat wal man'ut. Fahimtum? Al-an man ya'tini bil misal. Man ya'ti bil misal. Siapa yang bisa kasih contoh? Kasih contoh 11, 12. Ahada asyara tilmidzan, sahih. Al-akhar, yang lain. Ahada asyara kitaban, yang lain. Isnata asyara hakibatan. Apa Pak? Salasa. Belum masuk. Masih 11 12. Masih 11 12. Nah. Yang lain. 12 rumah. Apa? Isna asyara baitan. Baitan apa buyutan? Baitan. Buyutan apa? Ini buyutan. Yang Jawa nggak tahu, yang Jawa tahu buyutan. Apa yang lain? Kolaman. So, yang manasnya mana? Sahih. Kolaman. Sahih, betul. Yang lain? Yang lain? Ta'iratan. Mana ta'irah? Pesawat, sahih ya. 11 atau 12 pesawat. Baik, alan nantakil ila salasah. Salasata asyara taliban. Hadza mislu hukmi as-salasah ilal asyarah. 3 sampai 10 sama.
Ya, ini 13 sampai 19, tis'ata asyar. Sama ya. Salasata asyara taliban. Salasata asyara taliban. Berarti artinya 13 siswa. Taib. Fasalasah ada yukhalifu al-adad ma'dud. Salasah yukhaliful ma'dud. Salasah muannas. Taliban muzakkar. Maka satuannya menyelisihi ma'dudnya. Ya, satuannya menyelisihi ma'dudnya. Amma puluhannya siagul uqud ya. Asyara hadza menyamai ma'dudnya. Ya, menyamai ma'dudnya. Ma'dudnya taliban muzakkar, fa asyara kadzalika muzakkar. Jangan asyaratu ya. Jadi dibalik tuh. Satuannya menyelisih ma'dud, puluhannya menyamai ma'dud. Baik. Arba'ata asyara taliban. 14 siswa ya. Fa arba'ata satuan ya, menyelisih ma'dud. Berarti arba'ah muannas, taliban muzakkar. Puluhannya asyara menyamai ma'dud. Begitu. Khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, ila tis'ata asyara taliban ya. Maka itu satuannya menyelisihi ma'dudnya, adapun puluhannya menyamai ma'dudnya. Taib. Amma isruna taliban, ini bisa kepada muzakkar, bisa kepada muannas. Isruna. Dan lakul isruna muzakkar, isrunatun muannas. Khoto. Nah, isruna lil muzakkar aw lil muannas. Baik. Summa lil muannas. Salasa asyrata talibatan. Salasa asyara asyrata. Kenapa? Nah, karena ma'dudnya, tamisnya talibah muannas, maka sya'nya itu disukun ya. Salasa asyrata talibatan. Fasalasa satuan menyelisihi tamyiznya talibah. Ya, menyelisihi. Asyratanya puluhan ya, maka dia menyamai mengikuti ma'dudnya atau tamyiznya talibatan. Asyrata muannas, talibah muannas aidha. Summa arba'a asyrata talibatan. Summa khamsa asyrata talibatan. Summa sitta asyrata talibatan, sab'a asyrata talibatan, samaniyah. Ya, samaniyah. Ya, laisa samani. Samaniyah asyrata talibatan, tis'a asyrata talibatan wa isruna talibatan. Ya. Maka antum lihat di situ tanda kurung, ada silang, ada centang. Ya. Di al-qismil awal, ya, pada bagian yang pertama ada yukhaliful ma'dud, silang, menyelisih ma'dudnya. Di qismis tsani, bilangan puluhannya menyamai ma'dud. Ya, seperti itu. Jelas? Baik. Nah, contoh, saya saja contoh. 13 buku. Apa bahasa Arabnya? Salasa atau salasata? Salasata asyara kitaban atau kutuban? Kitaban. Taib. 14 rumah. Arba'atu atau arba'ata? Arba'ata asyara baitan. Ya, arba'ata asyara baitan. Ya. 17 guru laki-laki. Sab'ata asyara mudarrisan. Ya. 19 kepala sekolah laki-laki. Mudiran, nggak ada mudiran. Mudiron. Mudiran orang Indonesia, mudiran orang Jawa itu. Mudiron. Tis'ata asyara mudiron. 20 laki-laki. Rojulan, isruna rojulan. Ya. Nah, 14 tas.
arba'a asyrata hakibatan. 19 jam. Tis'a asyrata atau asyarata? Asyrata saatan. Baik. 15 perempuan. Khamsa asyrata perempuan. Hah? Hah? Mar'ah, mar'atan. Anisa jamak, isim jamak. Mar'ah bukan mufradnya. Nah, jadi mar'atun itu mar'ah pendek amzanya. Mar'atun mufrad. Kadang-kadang orang bilang apa jamaknya? Jamaknya nisa. Salah. Nisa bukan jamak mar'ah karena beda hurufnya. Nah, kalau jamak itu kan sama hurufnya sama mufradnya. Ini beda banget. Mar'atun mim ro hamzah ta marbutoh. Anisa nun sin alif dan hamzah beda. Ya, itu namanya isim jamak. Isim jamak namanya. Taib, ya. 19 perpustakaan. Maktabatan. Tis'a asyrata maktabatan. 18 menit. 18 menit. Asyrata. Sama nia asyrata daqiqatan. Sekarang jam 11.27 menit. Oh, belum masuk. Belum masuk. Ini masih belasan. Nanti. Taib, ya. Ya, sahih mufrad mansub tamiznya. Tamiznya itu mansub mufrad. Ilatis awatisin sampai 99. Kalau 3 sampai 10. Majrur jamak, betul. Sahih. Taib. Taib nah. Taib. Iya, tinggal diapalin. Taib al-an bilangan 2 1. Nah. Wahidun wa isruna taliban. Wahidun wa isruna taliban. Isnani wa isruna taliban. Misal hukmi wahid wa isnan. Hukumnya sama seperti 1 2. Jadi 1 2, 11 12, 21 22, 31 32 dan seterusnya. Naat man'ut. Ya, sama, ya. Wahidun wa isruna taliban. Taliban hadza tamyiz mansub mufrad, ya. Wa huwa muzakkar. Fa kalimah wahid muzakkar aidan. Ya. Isruna muzakkar atau muannas? Dua-duanya bisa masuk, ya. Coba isruna talibatan sama, ya. Wahid talib, ya. Isnani talib, gitu, ya. Berarti naat wal man'ut. Summa yang muannasnya ihda wa isruna talibatan. Isnatani wa isruna talibatan. Nunnya balik lagi. Kenapa nunnya balik lagi? Karena bukan idhofah, ya. Susunannya bukan idhofah. Tapi susunan apa ini? Wahid wa isruna. Ma'tuf wa ma'tuf alaih. Ma'tuf wa ma'tuf alaih. Wahid ma'tuf alaih. Isruna ma'tuf. Wa isruna yatba'u. Isruna ngikut siapa? Wahid. Idza kana wahid mansub. Kalau dibaca wahidan berarti isrina. Wahidan wa isrina ma'tuf. Wahidin wa isrina, ya. Berarti dia ma'tuf, susunan ma'tuf nih, ya. Baik. Ihda wa isruna talibatan. Ihda muna marfu. Ma alamatu raf'ihi. Ihda. Dhammah muqaddarah, ahsan, ya. Ihda wa isruna talibatan. Isnatani wa isruna talibatan. Baik, summa 23 sama seperti 3 sampai 10 atau 13 sampai 19, ya. Salah satun, ya, jangan salah satu karena bentuknya tarkib ma'tuf alaih, ya, ataf, maka ngikutin depannya.
salasatun wa isruna taliban, arba'atun wa isruna taliban, khamsatun wa isruna taliban, ila tis'atun wa isruna taliban. Taib. Summa sebelahnya salasun wa isruna talibatan, talibatan muannas, fasalas muzakkar al-aksi al-ma'dud. Arba'un wa isruna talibatan, khamsun wa isruna talibatan, sittatun wa isruna talibatan, ila tis'un wa isruna talibatan. 30 salasuna taliban au salasuna talibatan. Jadi siagul uqud ya, bilangan puluhan itu nggak ada muzakkar, nggak ada muannas, ya sama. Sama, ahadun, ahadun, ya, ahadun wa isruna. Itu juga sama. Ihda wa isruna, wahidatun wa isruna, boleh. Gitu. Nah, di hadis iftaraqatin nasara ala sintani wasab'in firqah. Nasara terpecah menjadi sintani. Sintani marfu berarti ya, redaksinya disebutnya sintani. Sintani wasab'un. Apa artinya? Sintani wasab'un. 72 itu pakai sintanun, sintan. Ya. Jadi ada isnani, ada sintani. Ada juga bilangan seperti itu. Ya. Sintayong. Sintayong. Taib. 31 murid. Kaifa naqul? 31 siswa. Wahidun wasalasuna taliban. Wahid wasalasuna taliban. 33 siswa. Salasatun wasalasuna taliban. Taliban, ya. 35 rumah. Khamsatun wasalasuna baitan. Khamsatun wasalasuna baitan. 39 kelas. Tis'atun wasalasuna faslan. Ya, baik, muannasnya. Ya. 34 mobil. Arbaun wasalasuna sayyaratan. Nah, 37 ibu guru. Sab'un wasalasuna mudarrisatan. 39 ibu kepala sekolah. Tis'un wasalasuna mudiratan. Mudiratan. Begitu. Nah, 1 sampai 9. Oh iya. Iya, tamisnya mansub mufrad sampai 99. Mufrad mansub itu, ya. 1 sampai 9 saja itu yang jamak ya. 3 sampai 10. Nah. Baik, alan wasalna fi al-arba'una. Arba'una taliban. 40 siswa. Au arba'una talibatan, atau 41 siswi. 42 siswa. Isnani wa arba'una taliban. 42 siswi. Isnatani wa arba'una talibatan. 45 pulpen. Khamsatun wa arba'una qalaman. Ya. 47 apa nih? Mobil. Sab'un wa arba'una sayyarah, ya. Kemudian 50 khamsuna taliban. Khamsuna talibatan, tinggal dikias, ya. Situna taliban, situna talibatan. Sab'una taliban, sab'una talibatan.
samanuna taliban, samanuna talibatan. Tis'una taliban, tis'una talibatan. 99 nama. Kif. Tis'atun wa tis'una isman. Isman muzakkar muannas. Muzakkar fatis'atun. Tis'atun wa tis'una isman. Mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. Nah, 100 kurang 1. Taib summa mi'atu talibin. 100 siswa. Nah, fahadha idhafah. Mudhaf ilaih. Mi'ah mudhaf, talib mudhaf ilaih. Fatamyiz huna min mi'ah. Ya. Talib huna majrur mufrad. Ya, majrur mufrad. Bi khilafi minas salasa ilal asyarah. Majrur jama'. Majrur jama' ini majrur mufrad. Ya, talibin, mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. Ya, mi'atu talibatin. 100 kelas. 100 kelas. Mi'atu faslin. Faslin. Apa tuh faslin? Iklan. Iklan apa? Lotion. Faslin. Kemungkan kira mesin kali. Baik, mi'atu talibin. 100 apa? 100 dolar. Dolarin, mi'atu dolarin ya. 100 anak, 100 anak. Anak laki-laki, anak laki-laki. Mi'atu ibnin. Mi'atu ibnin atau mi'atu ibnatin. Nah, mi'atu waladin bisa. Nah, harus mufrad cuman ya. Baik, balan 101. Mi'atu talibin wa talib. Mi'atu talibin wa talib. 100 ditambah 1. Wau ditambah. Ya, mi'atu talib wa talibun. Hah? Tamisnya talibin. Talibin tamisnya. 100 itu berarti harus 100 lebih, itu 100 berarti mufrad majrur. Mufrad majrur ya. Mi'atu talibin wa talibun. Nah, muannasnya mi'atu talibatin wa talibatun. Ya. 101 buku. Mi'atu kitabin wa kitabun. Mi'atu kitabin wa kitabun. 101 jam. Saatin wa saatun. Mi'atu saatin wa saatun. Ya. 102 mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibatin wa talibatani. 102 rumah. Wa baitani. Mi'atu baitin wa baitani. 102 halaman. Halaman buku. Safhatin wa safhatani. Mi'atu safhatin wa safhatani. Ya. Terus 103 mi'atun wa salasatu tulabin ya. Mi'atun wa salasatu tulabin. Mi'ah 100 ditambah 3. Berarti kembali ke hukum 3 sebelumnya. Salah satu tulab ya. Mi'atun wa salasatu tulab. 104 mi'atun wa arba'atu tulabin. 105 mi'atun wa khamsatu tulab. 106 mi'atun wa sittatu tulab. 107 108 tulabin. 109 tulabin. Tulabin. 110 tulabin. Asyaratu atau asyratu.
Kenapa? Liana tamyiz muzakkar, tulab, talib, muzakkar, fasya'una maftuha. Asyaratu tulabin. Yang perempuan, ya. 103 siswi, kaif. Mi'atun wa arba'u talibatin, ya. Mi'atun wa arba'u talibatin. 105 talibatin. 107 108 talibatin. Samani, laisa samaniu. Kenapa samani? Enggak samaniu. Kenapa enggak samaniu? Tikol, berat. Samaniu, berat. Ya, samani. Marfu bidammah muqaddarah. Ya. Summa 110 siswi. Mi'atun wa asyru talibatin. Pada tarkib ma'tuf. Tarkib ma'tuf wa ma'tuf alaih. Mi'ah ma'tuf alaih wa al-adad ba'daha ma'tufun. Maka dilihat kalau mi'ah di situ muannas mansub, ikut mansub, ya. 104 siswa berarti mi'atan wa arba'ata tullabin. Mi'atan wa arba'ata tullabin. Ya. Majrur mi'atin wa arba'ati tullabin. Ya, tinggal dikias. Ya. Oh, masih banyak nih. Waduh, masih banyak. Latihan dulu, kita latihan. Tutup bukunya sekarang, tutup bukunya. Biar nggak ngebul. Biar kotak kita, kepala kita nggak ngebul. Tutup dulu bukunya. Oh, waduh, banyak banget ini. Dulu. Baik, Iksan. 55 siswa. Khamsatun. Sahih. Peru. 5 rumah. 5 rumah. Salah. 5 rumah. Khamsatu baitin, salah. Apa? Apa? Pas. Wahid isnan salasa. Apa, Pak? 5 rumah. Sahih. Khamsatu buyutin. Monino. 15 majalah. Majalah Manjalatin, salah. Pak Jenal, 15 majalah. Pas atau terus? Pas. Pas, belakang. 15 majalah. Salah. Apa? Apa? Pas. Salah. Modal. Khamsa asyrota majallatan. Mansub, dua-duanya mabni al-fathi. Ya, belasan itu mabni al-fathi. Pakar mono. 3
Guru perempuan. 3 guru perempuan. Masih salah. Dari setan. Aduh. Parah Pak. Disomasi guru-guru ntar. Masih salah. Baik, antum. 3 guru perempuan. Bu guru. Nah, sahih. Belakang. 25 buku. Kitabin. Sahih. Khamsatun wa isruna kitaban. Adam. 45 siswi. Ulang. Khamsu wa arbauna talibatan. Masih salah. Ihsan. 45 siswi. Salah. Apa? 45 siswi. Salah juga antum. Salah juga. Apa? 45 siswi. 45 siswi. Khamsu wa arba'una. Salah juga. Pak Jainal, 45 siswi. Salah Pak. Salah. Khamsun. Lihat, ini kan apa bentuknya Pak? Ma'tuf. Marfu, tanwin dulu. Khamsun wa arba'una talibatan. Khamsun. Iya, bukan khamsu. Tadi semua khamsu semua. Khamsun. Belakang. Tuh. 65 kunci. 65 kunci. Situn khamsah. Kayak baru nih. Situn khamsah mi'ah. Masih salah. Antum. 65 kunci. Sahih. Khamsatun wa situna miftahan. 89 buku tulis. 89 buku tulis. Oh, isruna 20 dong. 89. Pas, Pak Karmono. 89 buku tulis. Salah. Sabuna 70. Sama nggak ada sama niatan. Salah juga. Pas, lewat. Padahal 89 buku tulis. Salah. 89 buku tulis. Apa? 89 buku tulis. Tis'atu
Daftaron. Tis'atun. Iya, nanya antum. Tis'atun wasamanuna daftaron. Nah, tis'atun wasamanuna daftaron. Anda 7 buku tulis. Ngelur waktu aja nih. Ngelur waktu. 7 buku tulis. Pas. Bingung kan jamaknya kan? Mau nggak mau kan harus ngapalin jamak. Pas. Apa? Ihsan, 7 buku tulis. Sab'u qurasatin. Selain qurasah pakai apa? Sab'atu dafatiro. Dafatir jamak daftar. Dafatiro. Kenapa dafatiro? Kenapa nggak dafatiri? Ghairu munsharif. Sab'atu dafatir. Baik. 102 buku. Siapa yang bisa? Apa? Mi'atu. Tun. Hampir salah. Ini nggak suka tanwin ini Bang Minong, nggak suka tanwin dia. Nggak ada masalah apa sama tanwin, nggak suka tanwin dia. Belum Pak. Mi'atun buku. Mi'atun kutubun. Mi'atun kitabun. Yang mana ini ketemunya? Mi'atu kitabun wa kitaban. Masih salah. Ayo Pak Jenal. 102 buku. Pas. belakang 102 buku. Taufik. Pas. Betul. Masih salah. Siapa yang bisa? Mi'atu kitabin wa kitabani. Kitabin wa kitabani. 100 ditambah 2. Mi'atu kitabin. 100 kitab ditambah 2 kitabani. 103 buku. Siapa yang bisa? 103 buku. Bentuknya apa sekarang nih? Salah. Siapa yang bisa? 103 kitab. Niatun dulu. Niatun salah satu kutubin. Boleh dibuka kitabnya. Boleh dibuka kitabnya. Liur kalau bahasa orang Jawa. Jawa apa Sunda? Liur. Banyak angka. Baik. Faqulu hadhihi minal adat ada ala hasabi al-i'rab, tergantung i'rabnya. Misalnya kalau kita ingin mengatakan datang satu laki-laki, gimana kalimatnya? Satu laki-laki. Ini kebiasaan pakainya satu, dihitungnya satu. Ja'a rajulun wahidun. Ja'a rajulun wahidun. Rajulun jadi apa? Fa'il. Ya.
Saya melihat satu laki-laki. Rojulan wahidan. Ya. Saya melewati satu laki-laki. Bi rojulin wahidin. Saya datang dua laki-laki. Ja'a rojulani isnani. Rojulani fa'il. Sahih? Marfu. Alamatul raf'ihi al-alif. Kenapa? Musanna. Nah, datang tiga laki-laki. Rijal. Ya, salah satu rijal. Ya. Saya melihat 5 laki-laki. Khamsata. Ra'aitu khamsata rijalin. Ra'aitu khamsata rijalin. Saya melewati 8 masjid. Amaniyata? Maratu bi samaniyati masajida. Maratu bi samaniyati masajida. Nah, datang 11 guru. Ahada asyara mudarisan. Saya melihat 11 guru. Ahada asyara mudarisan. Saya melewati 11 guru. Biahada atau biahadi? Biahada asyara mudarisan. Ya. Saya membeli 19 pulpen. Tis'ata asyara qalaman. Ya, saya membeli 19 pulpen. Tis'ata asyara qalaman. Ya. Ini 17 jangan ini. Saya melewati 17 mobil. 17. Bisab 17 mobil apa? Sab'a asyrata sayaratan. Sab'a asyrata sayaratan. Maratu bisab'a, bukan bisabi. Ya, maratu bisab'a asyrata sayaratan, begitu. Nah, saya melihat 50 siswa. Khamsina. Ra'aitu khamsina. Khamsina mansub bilia li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar asalim. Jam berapa Jur? Selama 4 menit. Baik. Khamsina mansub, Pak. Mansub. Ya. Terus oh, nggak nyambung. Biarin Pak, tanggung. Baik, ya. Saya membeli 70 buku. Sab'ina kitaban. Ya, istilah itu sab'ina kitaban. Ya. Saya melihat 25 laki-laki dan 5 anak laki-laki. Saya melihat 25 laki-laki dan 5 anak laki-laki. Gimana?
Ra itu khamsatan wa isrina rojulan. Ra'aitu khamsatan wa isrina rojulan, dan 5 anak laki-laki. Wa khamsa apa? Anak laki-laki. Abnain ya. Ra'aitu khamsatan wa isrina rojulan wa khamsa abnain. Baik. Ini ada 163 halaman. Gimana? 163 halaman. Mi'atun. Ini 163. 163 halaman. Berarti mi'atun wa 3 halaman apa halaman bahasa Arabnya? Berarti 3-nya muzakkar. Wa salasu apa salasun? Salasun. Maktuf ya. Salasun wasituna wa mi'atu safhatin. Nah, salasun wasituna wa mi'atu safhatin. Susah ya? Sama. Ya. Yang ustadznya aja kadang susah, apalagi yang muridnya. Baik. Naki filahuna, kita cukupkan ya. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.